उत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। विघ्न सृष्टि व्यर्थ हुई इंद्र प्रेरित बसंत कामदेव और अप्सरा माने नर नारायण को स्तुति करिसंती एवं क्षमा चाहिंसंती। नर नारायण सेमानंको आश्रम रे आतिथ्य स्वीकार करने को एवं तांको सेवा करुवा कन्या मानक प्रसादरू उर्वशी को सृष्टि करी स्वर्ग को प्रदान करिसंती। भगवान परवर्ती काल रे जगतर कल्याण निमंते निज अंशरे हंस दत्तात्रेय सनक और ऋषभंक रूप में अवतीर्ण हुई ज्ञान जोग और भक्ति जोग उपदेश देइछन्ति। अद्भुत वामन शरीरे मिलिले बळी यज्ञ घरे से रूपे मोहि तार मन दाने हरिले त्रिभुवन पादे ताहार शिर चापी पाताल पुरे नेई स्थापी इंद्रर मन कले शुभ सुखे से भुंजई दुर्लभ से पुणी भृगु वंशे हरि परशुराम रूप धरि एकविंशति बार कोपे अवनि भ्रमी विश्वरूपे क्षत्रिय कुल संहारण कले अनादि नारायण रावण राम रूपे मारी जानकी संकट उद्धरी धरणी मध्ये जस थोई संसार तरे चाहा गाई पुणी अनंत अवतारे फल मुसल धरी करे घोर दानव दर्प हरि सुखे स्थापिले वसुंधरी प्रबोध बुद्ध अवतारे ज्ञान विस्तारे ए संसारे अश्व आरोही कल्की रूपे म्लेच्छ संहारे महाकोपे हेमंते नाना रूप धरे श्रीहरि संसारे बिहरे जे अबा कहिली संक्षेपे घोरा जात होर समीपे नारद वसुदेव मेले सुख परीक्षा गंगा कूले हेमंत प्रश्न एकादश कहिला जगन्नाथ दास श्री भागवत धर्म कथा शुणी छाड़िब मनु व्यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसं संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचमोऽध्यायः। राजा उवाच बोलंती विदेह राजन भूमुनि शुण मो वचन ए भूमि मध्ये दुष्ट लोके कृष्ण को न भजंती थोके काम संकल्प लोभे जड़ी अज्ञान मोहे थांती पड़ी धर्म अधर्म न जानती अंते से लभंती की गति ए बड़ संशय मो हृदे छेद कुशल धर्म बादे चमस शुणी ता वचन बोलंती सभा विद्यमान कृष्णर मुख भुजरु अभय पाद पंकजरु ब्राह्मण आदि चारि बने जन्मिले स्वभावे त्रिगुणे एणु ए विष्णु पिता माता गुरु बांधव इष्ट दाता हेमंत स्वामी सेवा तेजी लोभे जे अन्य देव भोजी से प्राणीपति पामर अंते पड़ई तम घोर बदन थाऊ हरि बाणी मुखे जे न बोलंती प्राणी नाम न शुणंती श्रवणे जे थांती पाप आचरणे स्त्री शूद्र आदि जेते नरे जे थांती निंदित आचारे से जेबे साधु को देखंती कलुष पंकु निस्तरंती ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य जन स्वभावे धन्य तीनि वर्ण विष्णु स्मरणे शांति मने ये थांती निगम वचने ब्राह्मण वेद विद्या बळे कुल संपद धन छळे मजय करी अहंकार कंधे बहई वेद भर धर्म धर्म
মন তনয় সুখ আসে শরীর অন্তে নরকে পশে অল্প কার্যে ক্রোধ বহি কাল ভুজঙ্গ প্রায় হই স্বভাবে কাম ক্রোধ বଳେ নিতে অসাধু সঙ্গে মিଳେ এণু এ বিপ্র আদি বর্ণে পাপী দুর্জন মতিহীনে ବିଷ୍ଣୁ ଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଶେ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଉପହାସେ ହସି ବୋଲନ୍ତି ହାସ୍ୟ ବାଣୀ ନିକଟେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ଗୃହେ ଗୃହିଣୀ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ତ ବୁଡ଼ାଇ କାମ ଭୋଗେ ଆଶା ବନ୍ଧନେ ଧନ ସଞ୍ଚେ ମାୟା ସଂକଳ୍ପେ କାଳ ବଞ୍ଚେ পিণ্ড পরাণ তুষ্টি অর্থে পশু হিংসন্তি তর্ক শাস্ত্রে দেব উদ্দেশ্যে জন্তু মারি পূজন্তি নানা যজ্ঞ করি দান দক্ষিণা বিধিহীনে কুকর্ম করন্তি অজ্ঞানে পশু মারণে পাপ যেতে দেখি ন দেখন্তি অগ্রতে শ্রীমদ কুল অভিমান ঐশ্বর্য মদিরারে মন দান পঠন কর্ম বলে সম্পদ দেখন্তি নিশ্চলে সম্পদ মদে অন্ধ হন্তি সাধু অসাধু ন গণন্তি বিষ্ণু বৈষ্ণব জন চাহি নিন্দা করন্তি গর্ব বহি এভাবে সর্বনাশ করে নরকে পড়ন্তি নির্ভরে সকল জীবে নর হরি বসে অনন্ত রূপ ধরি বিষ্ণুর মায়া মোহ ভ্রান্তি ଏହା ପାମରେ ନ ବୁଝନ୍ତି ଯାର ମହିମା ବେଦ ଭଣେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଯେ ହରି ଚରଣେ নিত্য নির্মল চিত্তে চিন্তি ধ্যান ধারণে ন দেখন্তি সে হরি ন ভজন্তি চিত্তে কুবুদ্ধি ভাব বিরতে উচ্চিত কথারত নীতি নানা কুপথ মনোরথে মন ভ্রমাই ভ্রমুথান্তি দুর্গম পথ ন চিহ্নন্তি নারী সেবন মাংস মতে লোক বিভার অনুবাদে বেদ ন কহে যাহা মুখে প্রাণিতা করে আত্মসুখে ধর্ম ধর্ম বেনিপথে বেদ কহই যাহা নিত্যে আদি ঈশ্বর আজ্ঞায়ে হুয়ে থু অধিক কিব কহ সে বেদ পথ ছাড়ি বলে কর্ম করন্তে আত্ম ভোলে নারী ন সেবি কাম সাধে সেব বিবাহ অনুবন্ধে ছাড়ি ন পারি হীন চিত্তে সেবন্তি মদ মাংস নিত্যে পশু মারন্তি যজ্ঞ লক্ষ্যে যে বেদ বিধি পিতৃপক্ষে এ নহে বেদ বিধি বাণী নিত্যে অসত্য পরিমাণী কলে করিব ধর্ম মতে যে বেদ বিধি অনুমতে বিধি নিষেধ এ প্রসিদ্ধি এহা ন জানে পশু বুদ্ধি ধন অর্জনে ধর্ম করি ধর্মে প্রাপত নর হরি ধন অর্জনে দেহ ধরে মরণ সংকটে ন ডরে সে ধনে পোষে নিজ দেহে মৃত্যু ভাবনা ন করই যদ্যপি যজ্ঞর বিধান মাংস ভক্ষণ সুরপান তথাপি যজ্ঞ বিধি মতে আঘ্রাণ করি না সাগ্রতে কেবে হে ন করিব পান এ বিধি বেদর বিধান